Mayong alam mga kapatid, diway abas ni para sa News 5, Bisaya. Dili mo resign sa pwesto si President Bongbong Marcos. Sumala kini sa Malacanang, bisan pa sa panawagan nga mag-resign siya. Wala kini sa opsyon sa presidente, bisan pa gustong pulihan siya sa ubang Duterte supporters nga gustong si Vice President Sara Duterte ang mupuli. Sa usa ka press conference, gi-insister ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga walay basihanan ang mga gipadayag ni Senator Amy Marcos nga igsuon mismo sa presidente nga nag-akusar kang President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug Ilocos Representative Sandro Marcos sa paggamit ng illegal nga droga. Nagbarog ang Malacanang sa ilang baruganan nga dili na kinahanglan pang muagi og hair follicle drug test si President Marcos kay dugay na kining napamatud-an nga walay kamatuoran ang mga pasangil. Gingon usab nga naresolba na ang issue sa drug test ug napakita na ang resulta niini. Sumala pa ni Castro, dili mo pasagad ang presidente sa mga destabilizer ug sa mga gusto nga pahawaon siya sa pwesto. Murag mas giprotektahan ni Senator Amy ang mga personalidad nga naay issue sa korupsyon ug mga kriminal kaysa sa iyang igsuon nga nag-imbestiga aron mapugnan ang korupsyon sa nasod. Sa pagkakaroon, wala pay lihok ang First Family aron panubagon si Senator Amy. Ipasangat na lang kini sa DOJ ug Ombudsman kung kinahanglan ba kini imbestigahan ug kung matino nga inciting to sedition kini. Kinsa naman tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.